Guys, ito po pala kami ni nanay ni kuya. Asan ang isa? Dalawa yung magkasama. Arabo. Arabo. Guys. Butalit. Kaya pangalis yan. Kuya Duet, mabitig na na. Pababa tayo. Ay, yung yaman namin, kabuo ng yaman namin. Ay, shoutout kay parang Aras pala. Shoutout kay parang Miko yan guys. Pababa tayo guys. Bahay ni kuya guys. Yan. Shoutout sa inyo dyan. Shoutout sa Yellow Well. Pinsang ko. Shoutout kay Boss JR, kay Boss Luting, Boss Maui, kay Tante, kay Carding. Yan, kay Warren. Shoutout dyan. Shoutout kay Kulot. Shoutout kay Tatay Trix. Kay Miguel Labo guys. Yan. Pababa tayo. Yan yung kabundukan yung yaman namin guys. Na nakikita nyo yan guys. Shoutout kay parang Loloy. Kay Kuya Pong. Kay Saddam. Kay Alvin yan no. Yan yung mga kamote. Tapos yung mga tanim-tamin namin ni Utol. Yan guys. Tapos yung ano. Yung yan. Yan guys. Kita nyo. Shoutout kay Ate Elid. Tapos kay Ate Manit. Shoutout kay Apple Umyong. Shoutout sa inyo dyan. Yan. Pati kay Boss Ivan. Kay Totoy G. Kay Jimmer, shoutout dyan. Kay Luting, kay Romel, kay Baxer, kay paring Miko, sa lahat dyan, shoutout na kayo dyan. Kay paring Romy, kay Ronnie, kay paring Lolo, kay Kuya Pong, kay Saddam, kay Boss Alvin, Boss Jack, yan, kay Press, kay shoutout kay Lakoy ninyo dyan, yan guys. Yung yaman namin guys, kitang-kita nyo. Ano, makulin mo yun. Parang Brian, shoutout, nakauwi ba yung mga ibon? Kompleto ba yung 8? Ayan yung airplano, babagsak na guys. Ayan o. Parang parte nung dito. Yung mga yung guys yan. Yung mga yaman namin guys. Ang kita nyo yan o. Muna tayo guys shoutout ko na yun. Shoutout kay Pari Romel. Ay, Boss Maui. Ayan yung training box.